ماريو هذا في الجول هذا تاسس والله قعود أسكاش تتدعي سكارس كويس يا فيتي هاي فيتي تاسس هو الناس ناسا سوينا توقف في الداعية تاسس هذا وهنا اللي يدش وميتيني خوتنا شو بعنا سكناي ميتيني حاوتنا ما تعرف أنا يلش ولا تزيدك كيف ما هو قلنا تتنا حديثات واسبازل واسبوع حول الله تعالى كل حديث يا عاد على سنة لا تكون حسد لا دور وين تريد في يوتشينا وين جريس تلق دقبر وين شاهد شيدر شاي يغور وين إذن دور وين جريس تلق وين هو سنجاس دوشلا ذلك هل أرأس دحور يزرب أبرشاني يرو ين وين يسوي تيازن أبرشاني أس غيرك خلينا تديكو ييش خو شو يقول أش بيحكم بيل داوان سون تيسلو شون حلا مخلي ييش ولا تندر تديكو ييش خو شو قصون يخوتن أزيدارك سنت لوتشن قيرو ما ده تندر ييش تجرامت نستكفل شو تعلم اليوش في التاريخ تاقص صوهن سندين تقني ده تزين هنتو سوقر وعلى السنجود يميتر ووتها وين يفورمن شو ليش دقهم شو شيشتهم سخيو شو بورصة خبش تو بورو متى أصلا وزي تروش الموارد هندا سكان دير ده بريدك بسن جوز كروت وتأثير بين ري وشون تأثون تعيتن كنت بريش بين ري بوشن سيف ري بوشن تعشتا كروبيشن وخارين بوشن تأطوت عني إيز بوش يميتر حدا الذي تسلوش اشتداد شون ده أو ديش ده جميتر صار هرالي لوش تاق ميتنج بو ناخ صحابة لوش دعابك تاق طنبش تاق ديك بو خرباستي بوش ليوش درش يمدوي تندل وهمتي حدا يحكمي شو دان ليش تميدين ميتنج وما الخير هجن تاق بوخ بوتوش اشتا داخكن دوتيغا شوات تندوش داخكن دوتيغا تندل تا هوك بحكن جانا تحبو جانا ورورو جانا تاق مسك جانا تاق ترو يريق ويهودي تيلو ريتي تاق سسابو وحكوير شوات شون داك حقا خيط عم بوش اشتير بلاد عبر بيسقش سانزوتشو ايلبو اسيونغا بو ده تقيرون دخم يستان لنا قير لوكش قير دلون دقا دوت من داتون دا تفض حدا هدا وقتوش داتون يقير دلا داتون ويرنيناخ دا تو سيغلات سبو ويرنينا بو انترون ديوتش بش دا فهم طوان ببيزش بو دا سبيتشيت سبولو يهم شميلو دهول بش Так, о, говоришек, нохчичу энти, мой президенту, так, мой президенту, таван, Илевич, так, чунгой, отан урч, диг, мугай, дуи, короче, идах, ой, даришет, ан урч, диг, штукой, теттен, вот и ой, урч, диг, что, нахбой, и президент угр халхалякан, ой, лхалак, шиен сатах, удвото, вот и нах, юхубах, и президенту, эйш, юкаверзин, мискшнеев, Так, весен, от президент нисточун, примочун даал ишьош. Так, раз рездочун, да хоп рездочун, даал ишцагелч, да ну мадацун. Там лежне со, ви эзер теги карста ситнас президентен, со председатель комиссиош, бейнам. So там лежне савахаван президенте, со рездочун, я цаднах al-hum. تأخوي يطلع دورك شدوق تخاطر عشان دورك شدوق الإدعاء سيشتغل سون تاع عاد تا أشيو خاخرجن ونقوش مدو سوهن ما ديتر دار غرا نربو اشتان لجن كي هدو هدا آتغو اشتان سوتي تقول كي أوتوماتي سرفور ما يغن تيرخ مجي خيدش بوش باش أتبيش تا نجا سن دوتنا توت بسنا بيريد ولا سوس حاقو القيد هتقول تشيخ حيد انتيتي اتدعاق ولا سو دعاق يوم حمل وراء ولا دقص شوتوش إيش كان تبوش دقصن ده الأصنع صون عروش ده وشو كيتوش ده ورا نردات حني دين جهل دولات بوص عمات بوص نو بوش ده جاي ويدوش بولناه بو يشتوت بيوي إيش وان كازدي شو تلقش تحسن بوش ما بوش تا شوتي تأيق سلاح شوتي تأيق سلاح توميت سحلا هاي زكار ما بوش شو ما يأكلان
فإمالا نيس أولهن ويوقع بس خرمبات وفتن خرمدو شيء ده اللي يساعدك فتن خلاده وصلت دل بشكل أتقوى إنك أقول خاسس والبقوة يا سهون ليش وحلقات وانبي أس بوشت كوما بس يو خارج وإيه إدعو دي على صحيح أس بيوش كوم شكاتا نسيج سنسي ريات خارجو Çer horuş oturbu, hey oturdu. Hoş duk oturbatında jıkır bağın ettikiyor. Fakat bağın ettikiyor. Hoş duhul böğürbaz. O derş vaydu. Ama bitti hoşun da şu oturdu. Sen duhul vel vasvasun dahiklik enti oturdu. Ve derş hangi sürdürstü. Ve da şimdi sa kit de sonuç ne yapış mı diyecek bu? Şöyle abrasını mayış bu. Tak ne kadar şunu yesele, as abrasını ya çok vakti olsun. Yavaştı. Saat ya konuşma yavaş. Soşun da orası yine sıraslaşıyor. Lazım da diyesek şu hayatta hayattım değil de elle ostadı. Doş ama yok için yakan şey öyle şey taraf aş konuşmayı. Sonu o mesele şu havalar. Hacer. Sabır de. Kan öyle sensi doktordusun. Vallahi billahi. Sen yesla vayi.
Ешь! لا حرب قيته ها ما تخاف لا Видите, один قيمة ووش قيس وشمدة سون يجد الألات مو هرات هربيس شغل الألات استراح وتقيت خير بوت قيمة حاجة انت هودي دي غرست شو دقة من ريز بوتش خير بونا سن ابرش انت هوشن دوغلوس انيزو غرست بوت شو ده هودي دي انت يشي ترستن بينو بيني يشي لدول يو يشي الألات ده ما ده داش حول دار هر خير يخبوش تقول ده هو يشيلوا أصلاً ريز ده ريز ده ريز ده هذا أوصل له هذا تقول يشيل ده يا ده موت هو قاعد يشيل ها يبغى ها وصل هذه ده الغشو ده وده يشة ما يسروي متى نفرنا يا ده قادوا يسرودو هذه يستعيو يشيلون شو ده تشيل واش بقول لسه بقول هذا ما يودول درجة يودول هذا هارون ما داشون هرجعت يا يسكتيبو هو ما وين بيش يا يسكتيبو هرجعت نوتان هوش قلب أسيبني يا أسيبني فهم قاعد روز عدد حديث Президент Чеченской Республики Дудаев по обращению участников совещания военного совета Чеченской Республики Ичкерия. Уважаемый президент, мы, ныне подписавшиеся руководители ведомств и командиры воинских подразделений ЧРИ 8 октября 1994 года провели совещание военного совета, на котором проанализировали общественно-политическую ситуацию в республике и пришли к следующему выводу. В результате неудовлетворительной работы правительства республики сложилась крайне тяжелая ситуация в экономике. Значительная часть населения оказалась в бедственном положении, месяцами не получая заработную плату, пенсию и пособия, что наши враги используют для дискредитации самой идеи независимости. МВД самоустранилась от выполнения своих функциональных задач, что привело к разгулу преступности, активизации мафиозных и бандитских группировок. На протяжении 3 лет меры, принимаемые для решения этих проблем, какими решительными они не были, не приносят долговременного положительного результата. Главная причина такого положения заключается в том, что мы пытаемся решить эти проблемы, опираясь на любые законы и средства, выдуманные людьми, при этом отвергая главный и верный путь, указанный нам Аллахом. Необходимо провозглашение строительства исламского государства. Любые аргументы о нецелесообразности, преждевременности, неподготовленности нами не будут приниматься, так как они исходят только от неверных и от заблуждающихся. В законе, данном нам Богом, Аллахом, не говорится о необходимости подготовки и так далее, а ясно указано, что делать и как делать. Исходя из вышеизложенного и учитывая создавшуюся ситуацию и мнение мусульман республики, военный совет обращается с предложением немедленно. Первое. Разграничить
функции между президентом и премьер-министром. Второе. Сформировать новый кабинет министров. Третье. Все государственные структуры и органы привести в соответствие с нормами шариата. Четвертое. Руководители министерств и ведомств, виновных в развале экономики республики, привлечь к уголовной ответственности. Пятое. Разработать и представить народу программу выхода республики из экономического кризиса. Шестое. Провести надлежащие меры по реорганизации МВД и всех правоохранительной системы республики. Седьмое. Глав местных администраций и префектур, запятнавших себя в связи с мафией, связанных с мафией и другим преступным элементом, а также проявивших двуличность по отношению к законной власти, немедленно освободить от занимаемых должностей и привлечь к ответственности. Восьмое. Принять неотложные меры для урегулирования положения дел в системах вооруженных сил, здравоохранения и народного образования, становление развитого независимого чеченского государства, здорового и цивилизованного общества. Мы, члены военного совета, видим только в выполнении вами вышеизложенных условий и призываем вас приступить к их выполнению. Начальник ДГБ, полковник Гелисанов, начальник, начальник Генерального штаба вооруженных сил, полковник Масхадов, командир полка спецназначения Гилаев, командир Шалинского танкового полка Долхадов, командир СДБ Басаев, командир батальона спецназа Дашаев, командир батальона ОБО ДГБ Ахьядов, командир ОБО Байсангуль Ханбиев. Обращение принято на совещании военного совета 8 октября. Ажыл, Asbox degundu ajıl sırası keste sadayet boxunası. Koyuk asrası ki xabıştıldı. O opozisiyelle ideal kirdoldu. Ajıl oda gani degundu hayşun. Oda hayş gani degundu hayşun. Шариатские işte кудой. Весь этот сыр-бор. Из-за чего? Весь этот сыр-бор из-за того, что милиции Боба Юля Лихуш. Цега, Хинда и Бог собрать левашом, чтобы это выгодно кому? Мафиозным структурам выгодно. Валла Биладон, о, Бог, бича, дериватусан, кай локкаш даржа хтаван томар хавалин, несколько миллионов, ахча кредит, под кредит дадир, хавалин чуэлин, сагбутва, но нинза иза алталесу. Хунача парта. Сабарди хостатва. Ака, валла Била иза хуматхо дадуил делихуш. Специально леваш юкуш, колиса го юкуватвай. حلا إذا أولي إتا إذا حلا إذا أول هناك إميتر سنسين خين دو أيز بين بوا البرباو ديكا سوولش أنا أيز تير ستركتوريا بوا بين وسو كجبا بوا بين وشونا فا بوا بين وسو سبيتالنا دوتش همش دو بوا بير بشون يا مرتولي لوترياتشون تاق رامزان شو от МВД чуха цанат ахилла яд ламазан чу определителен ламаз деш нахбольш дельц эох нахбольш хаз иман ислам больше милиции давят нашун бо бяшишун ажал вэй давят тавод хорошо мюх инцидент хилчхенаха мичабу бай анах милиции юпер бокбой валла билла бок митча халхил биш мабуш садавят милж вавжа дежурный наряд, усиленный вариант несения службы, будет казарменное положение аж покшон. Будет казарменное положение находится в милиции. Матит эзер матушу, но матит эзер таттана дайса шеше функции яхвач отцо хилматович. Тана радио, тана гулин, шезер работник опыт гулина по городу радио, по изъятию передвижных ГТМ. Значит, уже сухавали Димашян Хая кан Хаялинер, так иттуанна хадендол, тиечар хаден дет, тиечар ночь ета юти, тануман и бензин дохдол бензин дуй, цум анализивай, ого, танар хачуден дуя бензин, значит, ханал хулун дуах, значит, так агу талилиш ночи цавол, но там был, вэль ячедеш вэль бензин, ю и да дюркиташ дачу.